ঠান্ডা হয়েছে? হুট করে পুলিশ দাঁড় করিয়ে বলছে আপনার ইন্স্যুরেন্স ফেল দেখাচ্ছে। আমি বললাম আমার গাড়ি এখন 1 বছর। রেডি 1 2 3 জাম্প জাম্প ঠেলা দিয়েছে। এতে এপিক ফেল একদম। উপরটা তো দেখাই যাচ্ছে না। नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेंगल एंड बियॉन्ड। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग जा रहे हैं रायचौक। गंगा के एकदम नज़दीक में जो फ़ोर्ट रायचौक होता है उसमें हमारा बुकिंग है। हम लोग टोटल 10 जन हैं, तो एक विला हमने बुक कर लिया है और 2 कार्स भी है हमारे साथ, एक साथ ही जा रहे हैं। मैं अलग बाइक पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग भी करना था और मुझे कार में थोड़ा दिक्कत होता है, एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस तो कार में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। होल डे के लिए एक परेशानी हो जाता है। बहुत बार ऐसे हुआ है, तो मैंने सोच लिया बाइक पे ही चल जाते हैं। बाइक पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो चलते हैं। ব্রেকের ক্যালিপারে প্রবলেম হচ্ছে, কিছুক্ষণ অন্তরই গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না কি হবে এখন। আর ওয়াশে নাকি কি হবে, একবার আবার রাস্তাটা অনেকবার হবে। গরম আছে? ঠান্ডা হয়েছে? তো মনে হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার রোড বলছে, এইটাই মনে হয় ডায়মন্ড হারবার রোড। আমরা এখন মনে হয় আচ্ছা জোকা স্টেশন, আমরা জোকা পৌঁছে গেছি। थोड़ा ब्रेक देते हैं इन लोगों के साथ, लेकिन मुझे कुछ खाना नहीं है, ऑलरेडी मैं ब्रेकफास्ट कर लिया। हाँ जाओ। तो मैं आगे निकल सकता हूँ, लेकिन क्या करें, एक साथ जाना है। उस गाड़ी में थोड़ा कैलिपर का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेक का ज़्यादा हीट हो जा रहा है ब्रेकिंग के लिए। হুট করে পুলিশ দাঁড় করিয়ে বলছে আপনার ইন্স্যুরেন্স ফেল দেখাচ্ছে। আমি বললাম আমার গাড়ি এখন 1 বছর হয়নি আর ইন্স্যুরেন্স তো 2 বছরের আছে। ও তারপরে বললো না, কিছু একটা এরার দেখাচ্ছিল। তো এই জন্য আমি একটু পিছিয়ে গেছিলাম। ওই সামনে গাড়িটা। আপাতত রাস্তা খুবই খারাপ এখানে, কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার ভীষণই খারাপ অবস্থা। মনে হচ্ছে এসে গেছি। হ্যাঁ, এটা মেন গেট। हम लोगों का सिक्योरिटी चेक हो रहा है अभी, तो दोनों गाड़ी अभी आ गए। বাইক এখানেই?
আইফোনটা ছিল ফোন খুলে দিচ্ছি ভাই এবং সমস্ত লোকেরা এটা ভাসে না এই জলের তলা Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. There's something right about tonight. Ready? 1, 2, 3, jump! এটা এপিক ফেল একদম অভিষেকের আইডিয়া আমাকে বলে লাভ নেই ওখান থেকে ইশারা করে চেক ঠেলে দেয় আমার আইডিয়া নয় হচ্ছে আবার সরে যায় আবার ঠিকই আছে ডাল আলু ভাজা মাছ মাংস চাটনি পাবো স্যালাড তাই তো মাটন তাই তো এখন চিকেন বাইকে একদম 1 মিনিট লাগলো গঙ্গার পাশে আসতে This is so cool. It's like this. Yeah. Oh, this is what I saw. They told me 20 grand.
ওয়াটার লিলি খুব ভালো মেনটেন করে কিন্তু ওটা কত লোক আসেও না পোষ পড়েছে দেখে ভেজা পুরো ইয়েটা কি লাগছে জলটা একটু মুভ করছে জলটা কি তাড়াতাড়ি মুভ করছে দেখ ওপরটা তো দেখাই যাচ্ছে না দেখ খুব হালকা করে দেখা যাচ্ছে কুয়াশা কত চওড়া এখানে না গঙ্গা কোথায় ঘাট আছে কোন দিকটা ঘাট আছে ও চ একটু চ ঘুরে আসি টিফিনটা করেই আমরা বেরোবো লুচি আলুর তরকারি আর डबल ডিমের অমলেট আসছে শশাও কেটে দেবে বললো सो गाइस अभी घर जा रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्कूल फ्रेंड्स के साथ एकदम बढ़िया एक ट्रिप हुआ एक दिन के लिए ही सही लेकिन बहुत 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 एंजॉय किया যেহেতু সমুদ্র খুব একটা দূর নয় তাই রায়চকে গঙ্গাটা বেশ চওড়া ওপারটা প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না একটু কুয়াশা কমলো তারপরে দেখা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে কত চওড়া ওই জায়গাটা আর জায়গাটা খুব সুন্দর আর পাশেই হোটেলগুলোর সামনের ভিউটা তো দারুণ ছিল মানে ভিলাগুলোর সামনের ভিউটা সকালবেলা গিয়ে ওটা বেশ এনজয় করেছি জায়গাটা খুব সুন্দর ছিল চলুন তাহলে वीडियोটা এখানেই एंड करा যাক सो गाइस एज ऑलवेज वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक दे देना और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राइड सेफ